কমলপুরের অপরেশকর ইটখলা কাণ্ডে প্রশাসনিক দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। এখনো পর্যন্ত 8 শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। 3 শ্রমিক চিকিৎসিত হচ্ছেন হাসপাতালে। গুরুতর আহত অবস্থায় রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে চিকিৎসিত হচ্ছেন 2 জন শ্রমিক। একজন রয়েছেন বিমল সিংহ মেমোরিয়ালে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের তরফে যোগাযোগ করা হয় হাসপাতালে। আহতদের চিকিৎসা সহ আনুষঙ্গিক বিষয় কতটা কি হচ্ছে তা তদারকি করেন জেলা শাসক বিবেক এইচ.বি। জেলা শাসকের সঙ্গে ছিলেন মহকুমা শাসক শুভম মিনা। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনের কর্তা বিবেক এইচ.বির কি বক্তব্য ছিল দেখুন। अच्छा, ये जो सालेमा आरडी ब्लॉक की भट्टा में जो फायर एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें 7 से 8 लोग विक्टिम्स थे। उसमें से 3 लोग डेड टू दी कमलपुर सब डिवीजन हॉस्पिटल और एक माइनर इंजरी सस्टेन कर रहे थे, और बाकी जो 3 मेजर इंजरी सस्टेन किए थे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था और वहाँ से एजीएमसी रेफर किया गया। तो यहाँ पे जो विक्टिम्स थे जो इंजरी सस्टेन किए थे उनको एक बार देखने के लिए, और एसडीएम के साथ यहाँ के कोऑर्डिनेशन चल रहा है। एसडीएम और एसडीएमओ दोनों से एक बार मिलके विक्टिम्स का कैसे कोऑर्डिनेशन चल रहा है और बाकी असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड किया गया है या नहीं है उसको लेके एक बार। थैंक यू।